ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон. Дӯстон ва бародарони азиз, имрӯз алҳамдулиллоҳ аз мавзӯе ки пеш мегзарондум камтарак дур мерем. Яъне чел камтарак дур мерем ки ба тарафи яъне ки муқобиле ки давлату ҳукумати моай ба тарафи ҳамон мерем. Чунки аллакай Аллоҳ чашмои ёро кур кардагиай. Аллоҳ чашмои ёро кур кардагиай ки ино намедонанд ки чӣ гуфтаистиянд ва барои кӣ таистиянд. Бародарои азиз, апау хоҳаро ва мардуми сарбаланди Тоҷикистон, ман ҳар касеро ки яъне ки мақсад яъне меозорам ҳазор бахшиш мегум, яъне ки мехоҳам ҳаққа ба ҳақдор бирасонам. хуб, як блогери машҳури рус, яъне Азарбайҷан бигем, масалан Азарбайҷан дар Россия мақсад фаъолияти корӣ дора, яъне ки ба Тоҷикистон бародар Исмоил даъват карча. яъне ки ҳадафи фарёд кардани бародар Исмоилам ин буд ки бародарои азиз ки яъне ки аз Тоҷикистони азиз, аз Тоҷикистони соҳибистиқлол, яъне ки 26 миллион 27 миллион подписчик дорад, яъне ки хостанд ки яъне ки ба тариқи ҳамин блогер яъне ки Тоҷикистона ба туристон нишон битанд. Бародарои азиз, апау хоҳаро, агар ки натонистум фаҳмонда, ҳазор бахшиш видеои ма барои одамои аҳли фаҳмай, не ки ба гуфти инаи ҳаромзодаҳо чоплус мегӯянд, чолпус мегӯянд, ба гуфти ино барои уно нестанд. Барои нарои ватанай, барои шерои ватанай, барои анамо тоҷики тоҷикистонияй. хуб, бародарои азиз, апау хоҳаро, яъне ки видеое ки рамондем, ма видеои и блогера кам-кам мемонам. Ба чӣ хотир мемонам? Ба ин хотир мемонам, бародарои азиз, ки яъне ки ма бугум ки яъне ки ино барои чӣ ай. Шахсан ма 6-7 сол мешавад дар Россияям. Инами хеле мисол мошиноро монен. Ин мошиное ки мақсад дар пешои ҳамин сурат гирифтагиай, дар пеши ҳамин видео мондагиай, шахсан ма дар як бародар, мисол дар як мисол бародари як чеченса, як азарбайҷана, як доғистония, як уруса бугум ки ҳамин хел мошино мо дорем, бовар намекунанд. Айрӯи тӯдони худо ҳамин там агар берун ай Тоҷикистон боши, як ҷурата, як рафиқта, як бародари мисол ки мисол ҳаста ку мисол ҷура пайдо мекунӣ ку ҳамонора мегӯянд бовар мекунанд, намекунанд. ҳамин хел ҳаста бародари азиз. яъне ки 26-27 миллион подписчик дора. дар 26-27 миллион подписчик минимум истористои ира 8-7 миллион одам тамошо мекунад, ё 7 миллион ё 8 миллион одам, яъне ки мақсад истористои и блогера тамошо мекунанд. ҳамин хел ҳаста бародари азиз. яъне ки мо бад яъне ки мақсад бародар Исмоил алҳамдулиллоҳ бо мега ки аэропорта бинира чӣ хел пешвоз мероли гап шумо намира. як блогер як соҳибкор буд. خب آخی تو بدبخت، یک بیسواد، یک جاهل، تو جاهلی تو را از من میگم چه فریب کرده ترا بردگیان. من میگم که مردمم در فریبی شما برای نامردا و نوجوانمردا نغلطند. خب برادر عزیز، یعنی که میگه که ببینید که اسماعیل جان که چه پیشواز گیری. کنشنا مردم تاجیک از اول مهمان دوستدار بود و مهمان دوستدار است. این چیزا فراموش نکن. تو بدبخت در همون گرمانیا رنگ همون نمیسا شده رفت ای پات تاجیکی گپ نزا، تا همون نمیسی گپ زا، همون نمیسا خاطی گپ زا. خیلی چیزا مردم تاجیک در راست خیلی افسانه نقل نکن. من ای جایی ساکه راست همین خیلی باشه پروتیف شما میبرم، راست همین خیلی باشه. با والله قسم، با بالله قسم، خدا دتاری سر هر کسی که باور میکنه بکنه. ولی این شخصیت ها میگن فلان آدم مجبور کرد این ویدیو را کرد، این کس فلان ویدیو را مجبور کرد. یعنی که بودم یگان کس مجبور کرده اگه این ویدیو را کردیسم، خدا دتاری سر یگان ذات مرا مجبور کردگی نیست و یگان ذات مرا توهزی را گفتگی نیست که اینی را ویدیو کن، اون را ویدیو کن، اینی را بکن. خدا دتاری سرای ما یعنی که میخوام حق به حقدار برسه. اسماعیل خدمت کردگی ای تو سگا پدر دیگه خدمت کردگی نیست در ملت تاجیک. در ملت تاجیک اسماعیل خدمت کردگی پدر ترا محمد اقبال خدمت کردگی نیست. ما جواب میتم. فهمیدی؟ خب تو بگویی که اسماعیل ابی چه پیشواز میگیره؟ آخه مردم تاجیک خودش مهمان دوست داره. تو نامرد چی میدروی که جنگ میاندازی میگویی این خیل او خیل مردم بعد 2-3-4 گروه جدا میکنی. همین روی مردی ای؟ روی جوان مردی ای؟ تو با کدام رود میخوای گپ میزنی؟ خب برادرای عزیز، من یک چیز میگم برای شما که
همین شخصیت یعنی که اسماعیل برادر همین آدم آورد، یعنی که 7-8 میلیون آدم استوریسای همین را تماشا کرد. ای 7-8 میلیون آدم یعنی که تماشا استوریسای همین را تماشا کردگی، یعنی منظرهای خوبی تاجیکستان را نشان داد. یعنی که مقصد بهترین جا رفتن، بهترین جای توریستی رفتن، بهترین رفتن. نخو 1 میلیونش ای پادپیسچکای همین مقصد 4-5 میلیونش میچتت میکنن که تاجیکستان بروند، 1 میلیونش نخواد که نرود در تاجیکستان توریست نشود. با فایده کیه؟ با فایده ما و شما. یعنی که فایده که در تاجیکستان میشود فایده هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است. این چیزا همچون یک جوانمرد همه به گرده بگیرین. برادرای عزیز، اپا و خوارو، ما همه وقت گفتم و میگم که در فریب نامردا و نوجوانمردا نغلطین. اینا الکه ای گوهای خوردگیشون پشیمونن. اینا با والله با بالله قسم ای گوهای خوردگیشون پشیمونن تا حاضر. اینا نه مهری پدر دیدن، نه مهری مادر دیدن، نه مهری برادر دیدن، نه مهری اکا دیدن، نه مهری دادر دیدن. یک تاش هر روز تماشا کردم، همین بدبخت‌ها هم گروه هم میادای با والله قسم اکاش قتی یا نمود گپ زده سایکو. استغفرالله. اوکی دشمن قتی آدم خیلی گپ نمیزنه، دشمنش قتی آدم خیلی گپ نمیزنه. دیگه ایدا بدبختی زیاد میشوه، ایدا دیگه بدبختی زیاد میشوه. خب برادرای عزیز، یعنی که هدف و مقصد اسماعیل برادر را شما فهمیدین. یعنی که مقصد آوردک، یعنی که باید مردمی مثال دیگه سویا ببینن، دیگه ملت ها ببینن تاجیکستان چقدر زیبا، چقدر خوشرو، چقدر خوشبو در بهار. یعنی که ببینن مردم و توریست شده بیاین یا مهمان شده بیاین، مقصد تاجیکستان عزیز ما را تماشا کنن. همین خیلی جانی برادرو 100% صدها مادرها را گریان کردین، صدها پدرها را گریان کردین، صدها برادرها و خواهرها و اپا را گریان کردین. شما بدبختا چیکار کردین؟ مردم فقط پسته کردین، یگان کار نکردین. شما چخیل پسته کردین؟ مردم خطی دستیگاز میبروین، خوش معامله گپ میزنین، وقتی که یعنی که همو یک جاهل رنگی خودت دوری خطی یک کم ترک خوشرو گپ میزنه، همو جاهاش بریده ابرد داخلش میپرتین که اگر تو در خدمت ما نشای محمد اقبالی گپ تو در داخل داره و گروه 24 همه تون گپ داخل داره. گپای ما گفتگی شما میگین که اگر در خدمت ما نشین انمی معلومات را یعنی که می گپای زدگی ما با مقامات دولتی روی میکنین. ای بیچاره ای باقی من نمیدونم میره بیچاره بگم، جاهل بگم، بدبخت بگم، این مجبوره که در خدمت شما شوه و هر چیزی که شما بگین همون را مقصد اجرا کنه. بیزنسمنایی که قطعشان صحبت کردگیان، بیزنسمنای قطعشان یک اوید یگان مسئله دیگه صحبت کردگیان، شانتاژ کرده، پسته و کرده، همین قپل نمیتی گفته میبرم تر در مقامات تاجیکستان همین چیزا میپرتم، ویدیو رو در مقامات جمهوری تاجیکستان میپرتم. انا همین خیلی کارو کرده گشتگیان. ما دکازات میکنم که چندین مادرها را گریان کردگین، ما دکازات میکنم چندین پدرها را گریان کردگین، چندین برادرها را جدا کردین ای برادرها و چندین فرزندها را ای پدر مادر جدا کردین. ما دکازات میکنم. ما یگان ویدیوم دا به دلیل گپ نزدم و به دلیل هم گپ نمیزنم. شما یا پیونسکاین، یا الکشین، فهمیدین؟ با والله قسم ما دکازات میکنم. آدمای شما ما زنگ زدگیان، ما 10 بار گفتم که ما دا لیزید نکنین، ما را زنگ نزنین، ما را این مسئله قطعی گپ نزنین. لیکن اینای بدبخت خانه سوخته خانه ویران حرامزاد اولی نگاه کننده برادر عزیز، از اینا میرن میگردن میگن این در گروه ما نیست، این قطعی ما نیست، رنگی که اون دو مخنث بخشش اپا و خوارو، بیا اپا و خوارو شما تماشا نکنین، ببینید در دو کنتی دیگه اونو برادر تیجر زدن، بعد سر زد همه‌شون پوبلیکا گفتن این آدمی ما نیست، این قطعی ما نیست، در گروه ما نیست. ولی انا میرم انا خیلی میکنم میگن در گروه ما نیست. ما ایرا خیلی مست سایکون خیلی پیون خاتمه گپ زیسه انامو چیزش نشون میتم. خب یعنی برادرای تجارتکار فهمیدین که شما را چخیل میکنن، یعنی شما در میخواین که دولت پشتیبانی کنین، اینا یگان جای نش نیاک میخپن، میبرن شانتاژ کرده میپرتیانتون، میگه تنم خیلی کردگی ای ترس هر چیزی که بگن میکنی. همین خیلی برادرای عزیز. خب محمد اقبال، مقصد و هدف تو چیه؟ مقصد و هدف تو ملت تاجیک پس کردن. خب
ҳамин блогерое ки ҳамин одам подписчикое ки дар комментарҳо ҳақорат карден, гапҳои паст гап заден, ту хоини гуфтӣ, ту миллати тоҷика паст мекунӣ гуфтӣ, мара гуфтен. Барои чи ята дух накарден, ята як мард нашиден ки буроен ина хоин, ина бадбахт, ина миллати тоҷика паст мезадагӣ. Барои чи набуромаден гап назаден? Метарсен? Эй, мардак бишен, мардак. барои тоҷик гуфтан пешакӣ фикр кунен ки чӣ гуфтесаӣ. ту барои тоҷик буданат бояд фахр кунӣ, ифтихор кунӣ ки ту тоҷикӣ. алҳамдулиллоҳ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ беҳтарину беҳтаринонро барои ҷавонон ташкил кардагиай. беҳтарина ва беҳтаринош ва ҷавонон гуфтагиай ки ояндаи миллатай. Инаи бадбахтои хонасӯхтаҳо бошад, инаи гурӯҳҳои 24 гунаи Муҳаммад Иқбол, инаи кунтиҳо, ё ҷавононро ҳамаро туремчӣ карданд. ба валлоҳи қасам ҳеҷ вақт давлат ҳукумат просто так я шаҳрванда бурда маҳкам намекунад. Ин лаънатиҳо дар фреби хичон ғалтонда як барбар мардума туремчӣ кардан ин бадбахтҳо. Анами гурӯҳҳои ҳаромо шумо чӣ кор кардесен тогда? Хуб, блогеро, ай ман хафа нашавед. Ман ҳамаи шуморо фарқ надорад, хурду калонтона, ранги бародар, ранги фарзанди падар, ранги додар, ранги як фарзанди фарзонаи миллат муроҷиат мекунам. ҳар як кадомет барои ҳамин гурӯҳҳои 24 инами ҳаромзодо видео накарден, нони хурдагитон ҳаром мешавад шуморо. ҳар як кадометон барои ҳамин хоинои миллат видео намекунен, нони хурдаги шумо ҳаромай. ман шуморо мегум, агар гап дошта бошен, как всегда гуфтам ку любой тат биё, қати любой тат гап мезанам. ман адреса роид мекунам, биё қатитон во мехӯрам. хуб, то што ино гап задан, онам барада тиҷара задан ку гуфтан ки мо назадаем, хелу хел ман доказат дорум ки ҳамино задагиам. ба валлоҳи қасам ҳамин хелш инаи бадбахт хелш гуфтагия ки мо гурӯҳи хелием, мо хелием, мо хели мекунем, любой ҷода одам дорем. Эй, любой ҷода одам дорем, а Европа одамотон бери буромада наметонам. яъне видеои далбаи ба мон ҳамин бадбахтамон. Нигах ки хонаҳоро чиқа дурун ба дурун барое ки яке биёем нақапемшон гуфтан этер дурун ба дурун хона кардиян ки кошка мишка бозӣ кунан қатимон гуфта. Исмоилҷон дар ҳамҷо одих кайсаст. Эй ҳаром, ту аз Европа бери буромада наметонӣ. Ту куҷо мерай? Ту куҷо мерай? Тоҷикистон? Ту даже Россия омада наметонӣ. Тоҷикистон як тараф. Ту Узбекистон рафта наметонӣ. ту даже граниса ба граниса наздик шида наметонӣ. ту айнум Европа, айнум хонат бери буромада. Туро отад мурдай. ман як видеоро тамошо кардам, кадом блогери гап диста буд. Туро отад мурдай. Абача аи шаҳр ба у шаҳра натонистаи рафта, нарафтаӣ. Яъне меринен, я рихен шумо, як тарсончакен, я тарсуен шумо. фаҳмиден? шумо як террористен, як бадбахтен, як худозадаен, як хоинен шумо. фаҳмиден? ман як гапи дига мегум шуморо. агар ба валлоҳи қасам ман наметарсам, ман то ҳамин вақта натарсидам, қадамома калон задагиам ку, идалши ку калон мезанам мерам. мигапа ман гуфтесам. вақти соати шид ҳаромзодо я одамтона тарафи ман рӯй мекунен, я одамтона тарафи ман рӯй мекунен. агар ки ягон кор кардам, мара шумо террорист нагӯен. шумо мара террорист нагӯен. шумо бо мара нагӯен ки одами давлатай, давлат ира ёрдам кардесай, давлат ира ягон силоҳ додагиай. яъне ки мақсад давлат ба валлоҳи қасам хабар надорад ки ман видеоро кардесам. ҳар касе ки чизе қабул мекуна, қабул куна. ман ҳамин қадар аз миллати тоҷик, аз бародарои тоҷик, аз ҳамватанони азиз хоҳиш ва эҳтиромона хоҳиш мекунам. хоҳиши пай мекунам ки бародарои азиз, апау хоҳаро, ҳамватанои азиз, ба ин бадбахтҳо бовар накунен. ман аиҷаису видеои пайдарпай мекунам. видеои пайдарпай мекунам ки яъне ки шумо бибинен ки рӯи аслии шахсиятҳо кияй. яъне ки ман видеое ки яъне барои блогерҳо ҳаромхӯрӣ мекунан, ҳеҷ чиз даст намекашам. фикр накунен, ҳеҷ кас фикр накунад, бо фикр накунен ки яъне ки мақсад ози бадбахтҳо сера уна мигапа гап мезананд. ин бадбахтҳо сера уна мигапа гап мезананд. ман шуморо мегум ки бародари азиз, ай видеои ман кардагӣ ягон шахсият хабар надорад. ҳар вақте ки ман як видеоро бинам нороҳат шам, мебурам видеош мекунам. ҳамин қадар мегум бародари азиз ки вақти соати шид ман доказат қатӣ, далел қатӣ, чӣ хеле ки дига видео ман кардагиам, алан вақти соатиш не, иншааллоҳ пайдарҳам кишид, нишон метам ки рӯи асли ё кияй. бародари азиз, ҳамватанои азиз, дар ин шахсиятҳо бовар накунен, дар ин шахсиятҳо наздик нашен. вақти соатиш мешава ку
ба валлоҳи қасам ҷавоб метен. Ягон ҷиноят дар рӯи дунё рӯйпӯш шидагӣ нестай. Вақту соат шидай ҷавоб додагианд. Агар ягон гапи баланд гуфта бошем, ҳазор бахшиш ҷони бародаро, ино ҳамун бадбахтое ҳастанд ки забоншон аймаву шумода баду бадтару безебай. ҳақоратчии иё ҳастанд ягон зот нестай. Фақат комментариёро нигоҳ кунед, бисёр одамои ҳақорат мекардагӣ одамои ҳамиёай. Ба валлоҳи қасам мегӯм, одамои ҳамиёай. Одамое ки ҳақорат мекунанд, шумо фақат комментариро бихонед, ино чӣ хел даҳаношон ҷазирай. Ино мебуранд аз исломи пок истифода мекунанд. Миллати тоҷика ба осонӣ тов доданиянд. Миллати тоҷик нашикастаниай. Ма ба шумо гуфтанем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Видеои ояндаро ждат кунед.